Bonjour, donc aujourd'hui je vous prépare une boisson détox qu'on m'a beaucoup demandé. Donc on m'a dit après Ramadan, après les plats gras ou les plats trop garnis, donc il nous faut une eau détox. Donc là aujourd'hui j'ai préparé la plus simple qu'on peut préparer dans 3 4 minutes maximum. C'est la plus simple des eaux détox. Donc elle est très rafraîchissante pardon, en même temps. Donc c'est une eau détox au citron et au concombre. Elle est très rafraîchissante. دونك السلام عليكم. هذا النهار نوري لكم كيفاش تحضروا المشروب ديتوكس للتخلص من السموم وفي نفس الوقت هو منعش. بزاف الاخوات اللي قالوا لي بعد رمضان وبعد المأكولات بزاف ناكلوا فاغي في رمضان ناكلوا المأكولات دسمة والمقلي المحشي كامل الحوايج هذوك في رمضان. دونك قالوا لي دير لنا حل مشروب ديتوكس باش نتخلصوا من السموم. هاني بديت لكم بواحد لو بلو سامبل اللي تقدروا تحضروه في 3 دقائق ولا 4 دقائق ماكسيموم تحضروه. هو بالليمون والخيار. هو تري سامبل. حضرتو هذا ماشي لاتاي، لا هذا مشروب ديتوكس للتخلص من السموم، وفي نفس الوقت هذا الماء هو جد منعش. هذا المشروب هو جد منعش. دونك هو بالليمون والخيار. Donc, pourquoi le citron? Le citron, c'est pour détoxifier. Donc, voilà. On a besoin d'un seul citron. Donc, le citron, c'est pour détoxifier. Il est très riche en vitamine C, en potassium, pardon. C'est un antibactérien, un antiseptique, antiviral. Il fluidifie le sang, le citron. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est tonique, digeste. Et le concombre, on a besoin seulement d'un morceau de concombre. Donc voilà, on prend seulement un morceau et on a besoin d'une bouteille d'eau. Donc pourquoi aussi le concombre? C'est pour rafraîchir. Donc le concombre, c'est riche en fibres. Donc on a besoin seulement d'un demi-concombre, un morceau seulement, voilà. Donc le concombre, c'est très riche en fibres, en eau, a beaucoup de vertus drainantes. Il participe au bon fonctionnement du transit intestinal. C'est un calmant naturel. C'est un anti-stress et anxiété. دونك الليمون، علاش نديرو الليمون؟ هو الليمون لإزالة السموم من الجسم، يكافح الفيروسات، هو مضاد للجراثيم، هو مطهر، يخفف الدم، هو منشط قابل للهضم، وهو كما تعرفوا غني جدا فيتامين سي. دونك لازمنا غير الليمونه دونك والمرسو نتاع الخيار. دونك هو كما قلت لكم ينظف، يكافح الفيروسات، هو منشط قابل للهضم، هو غني بفيتامين سي كما قلت لكم، بالبوتاسيوم، هو ينعش، هو غني بالالياف، هو جيد بالالياف الجيده للبون فونكسيونمون تاع الامعاء، لعمليه الهضم، هو جيد جدا، وهو مهدئ في نفس الوقت، مضاد للقلق والتوتر. دونك للتحضير كما قلت لكم لازمنا غير ليمونه قطعه من الخيار، نصف الخيار والماء. Donc c'est pour la préparation. On va prendre un citron, un demi-concombre, une bouteille d'eau. Donc lavez le concombre, puis coupez-le en rondelles. Donc en rondelles, en conservant la peau bien sûr. Et après, lavez le citron, coupez-le en morceaux ou en rondelles comme ce que j'ai fait moi aussi. J'ai fait en rondelles. Et mettez tout dans un bocal et remplissez avec une bouteille d'eau. Donc coupez les ingrédients, le concombre, le citron
après avoir lavé bien sûr, et mettez dans un bocal ou un carafe. Un bocal comme ça, vous pouvez prendre un bocal tout simple ou une vase ou un carafe, ce que vous avez à la maison, et remplissez d'eau. Laissez reposer au frais 6 à 7 heures minimum. Sinon, moi, je le fais la veille, vous faites pour le lendemain. Vous pouvez le faire la nuit pour le lendemain. Vous laissez au réfrigérateur toute la nuit et dégustez bien frais le lendemain. Donc, vous pouvez boire ça toute la journée. Donc, ça peut vous faire que de bien. Donc, غسلي الخيار، غسليه وقطعيه قطع دوائر، وغسلي تاني الليمون وقطعيه تاني دوائر ولا مرصويات، ومن بعد ديريه في غراف ولا ديريه في ان غران بول هكذا وعمري، ولا كش حب واش فاش ما حبيتي ديريه، ومن بعد عمري ضيفي عليه الماء، عمري عليه او خليه 6 حتى ل7 سوايع. سينو تقدري ديريه في الليل وتخليه في الثلاجة حتى الغدوة. انا دايما نديرو في الليل ونخليه الغدوة الصبح، نخليه نديرو كيما لافاي بور لو لوندومان. فوالا، ومن بعد تقدري تشربي طوال اليوم. هذا المشروب يشرب بارد. دونك هو لطرد السموم، هو منعش جدا. Donc cette eau, elle est très très rafraîchissante, elle est vitaminée aussi. Donc vous pouvez boire cette eau toute la journée. Donc ça reste beaucoup mieux que l'eau gazeuse. Donc voilà, et elle est détox en même temps. Donc voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous. دونك نقدر نقول لكم المره الجايه ما تنسوش تسيوها. هذه شابه بزاف، هي اللي سهله كامل في لي ديتوكس، سهله بزاف. ديروا غير الخيار الليمون وتزيدوا عليه الماء وتخلوه ليله كامله ومن بعد تشربوه. وجد منعش، ينشرب دائما بارد، تخرجوا من الثلاجه وتشربي طوال اليوم. خير ما تشربي هذوك لي بواسون غازوز ليمونادا كامل، هذه تقعد خير من هذوك المشروبات غازوز، وهي ديجا تنحي لكم السموم وميم طون منعشه ومليح شباب بزاف. دونك لا عجبكم لا فيديو ديالي نقول لكم على بروشين فيديو، وتهلاو في رواحتكم والسلام عليكم.